حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ نبیوں میں سے ایک تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے بھیجا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا ہر پہلو معجزات، حکمت اور اللہ کے حکم سے بھرپور ہے۔ ان کی ولادت سے لے کر ان کے آسمان پر اٹھائے جانے تک کا واقعہ مسلمانوں کے ایمان کا حصہ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا واقعہ ایک عظیم معجزہ ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص نشانی بنایا اور انہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ بننے کے لیے چنا۔ حضرت مریم علیہ السلام ایک پاک دامن اور نیک خاتون تھی جو اللہ کی عبادت میں مشغول رہتی تھی۔ جب حضرت مریم علیہ السلام کی عمر جوان ہوئی تو ایک دن اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ان کے پاس بھیجا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت مریم علیہ السلام کو خوشخبری دی کہ اللہ نے انہیں ایک پاکیزہ بیٹا عطا کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام نے حیرت سے پوچھا کہ یہ کیسے ممکن ہے جبکہ ان کا کوئی شوہر نہیں ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ یہ اللہ کا حکم ہے اور وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ اللہ کے حکم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت بغیر کسی والد کے ہوئی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک عظیم معجزہ تھا جو حضرت مریم علیہ السلام کے ذریعے ظہور پذیر ہوا۔ حضرت مریم علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بیت لحم کے ایک دور دراز مقام پر جنم دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بچپن۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بچپن بھی معجزات سے بھرپور تھا۔ ان کی پیدائش کے فوراً بعد حضرت مریم علیہ السلام کو لوگوں کی طرف سے اعتراضات کا سامنا کرنا پڑا۔ لوگوں نے ان سے سوال کیا کہ یہ بچہ کہاں سے آیا جبکہ وہ غیر شادی شدہ تھی۔ حضرت مریم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اپنی زبان کو بند رکھا اور بچے کی طرف اشارہ کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی والدہ کی گود میں ہی بات کی اور فرمایا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب عطا کی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے۔ یہ ایک عظیم معجزہ تھا جس نے لوگوں کے دلوں کو موم کر دیا اور انہیں حضرت مریم علیہ السلام کی پاک دامنی پر یقین آ گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام بڑے ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے نبی مقرر کیا۔ اللہ نے انہیں تورات کی تعلیمات کا علم دیا اور انجیل نامی کتاب عطا کی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو اللہ کی طرف بلایا اور انہیں اللہ کی وحدانیت کی طرف متوجہ کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کو اللہ کی عبادت کرنے، سچ بولنے، انصاف کرنے اور نیکی کی تلقین کی۔ انہوں نے بنی اسرائیل کو ان کی گمراہیوں اور بدعتوں سے بچانے کی کوشش کی اور انہیں اللہ کی ہدایت کے مطابق زندگی گزارنے کا درس دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خطبے اور تعلیمات آج بھی انجیل میں موجود ہیں جو لوگوں کے لیے رہنما ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار معجزات عطا کیے جن کے ذریعے انہوں نے لوگوں کو اللہ کی قدرت کا یقین دلایا۔ حضرت عیسیٰ نے اللہ کے حکم سے بیماروں کو شفا دی، اندھوں کو بینائی عطا کی، کوڑیوں کو پاک کیا اور مردوں کو زندہ کیا۔ ایک مشہور واقعہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ نے چند مٹی کے پرندے بنائے اور اللہ کے حکم سے ان میں روح پھونک دی جس سے وہ زندہ ہو گئے اور اڑنے لگے۔ اس معجزے کو دیکھ کر لوگ حیران رہ گئے اور اللہ کی قدرت کا اعتراف کرنے لگے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے لوگوں کو شفا دینے کا کام کیا، لیکن انہوں نے ہمیشہ کہا کہ یہ سب اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے اور ان کا اپنا کوئی اختیار نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات لوگوں کے لیے اللہ کی طرف سے ایک نشانی تھے تاکہ وہ ایمان لائیں اور اللہ کی ہدایت پر عمل کریں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آزمائشیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات نے بنی اسرائیل کے سرداروں اور عالموں کو ناراض کر دیا۔ ان لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مخالفت کی اور انہیں جھٹلانے کی کوشش کی۔ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر الزامات لگائے اور ان کی جان کے در پہ ہو گئے۔ بنی اسرائیل کے سرداروں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کرنے اور انہیں قتل کرنے کی سازش رچی۔ انہوں نے رومی حکمرانوں کے ساتھ مل کر حضرت کے خلاف منصوبہ بنایا، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے دشمنوں سے محفوظ رکھا۔
कुरान मजीद के मुताबिक हज़रत ईसा अलैहि अस्सलाम को कत्ल नहीं किया गया, बल्कि अल्लाह ताला ने उन्हें आसमान पर उठा लिया। अल्लाह ने बनी इसराइल के लोगों को एक आजमाइश में डाला और उनके दरमियान किसी और शख्स को हज़रत ईसा अलैहि अस्सलाम की शक्ल में जाहिर कर दिया, जिसे उन्होंने सलीब पर चढ़ा दिया। हज़रत ईसा अलैहि अस्सलाम का आसमान पर उठाया जाना। अल्लाह ताला ने हज़रत ईसा अलैहि अस्सलाम को उनके दुश्मनों के हाथों से महफूज रखते हुए आसमान पर उठा लिया। कुरान मजीद में इसका जिक्र में है, बल्कि अल्लाह ने उन्हें अपनी तरफ उठा लिया और अल्लाह ज़बरदस्त हिकमत वाला है। हज़रत ईसा अलैहि अस्सलाम का आसमान पर उठाया जाना मुसलमानों के ईमान का एक अहम हिस्सा है। इस्लामी अकीदे के मुताबिक हज़रत ईसा अलैहि अस्सलाम को क़यामत के करीब दोबारा ज़मीन पर भेजा जाएगा, ताकि वो दज्जाल का खात्मा करें और लोगों को दोबारा अल्लाह की तरफ बुलाएं। हज़रत ईसा का ये दूसरा नुज़ूल उनके नबी होने की निशानी होगी और वो इस्लाम के उसूलों के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तालीम देंगे। माइदा का वाक़या। हज़रत ईसा अलैहि अस्सलाम के हवारियन, जो उनके करीबी साथी और पैरोकार थे, एक दिन उनके पास आए और उनसे दरख्वास्त की कि अल्लाह ताला से दुआ करें कि वो आसमान से खाने की एक दस्तरखान माइदा नाजिल फरमाए, ताकि उनके ईमान में मजीद इजाफा हो और उन्हें यकीन हो जाए कि हज़रत ईसा अलैहि अस्सलाम वाकई अल्लाह के नबी हैं। हज़रत ईसा अलैहि अस्सलाम ने उनकी इस दरख्वास्त पर कहा कि अल्लाह से डरो अगर तुम मोमन हो, लेकिन हवारियन ने दोबारा दरख्वास्त की और कहा कि हम ये चाहते हैं कि इसमें से खाएं और हमारे दिल मुतमईन हो जाएं और हमें यकीन हो जाए कि आपने हमें सच कहा और हम इस पर गवाह बन जाएं। हज़रत ईसा ने अल्लाह ताला से दुआ की, ए अल्लाह हमारे रब, हम पर आसमान से एक दस्तरखान नाजिल फरमा जो हमारे लिए और हमारे बाद वालों के लिए ईद बन जाए और तेरी तरफ से एक निशानी हो और हमें रिस्क दे, और तो बेहतरीन रिस्क देने वाला है। अल्लाह ताला ने हज़रत ईसा की दुआ को कबूल किया और फरमाया, मैं तुम पर दस्तरखान नाजिल करूंगा, मगर उसके बाद जो कोई तुम में से नाशुक्री करेगा, इसे ऐसी सजा दूंगा जो दुनिया में किसी को नहीं दूंगा। अल्लाह ताला ने अपने नबी की दुआ को कबूल करते हुए आसमान से माइदा नाजिल फरमाया। इस माइदा पर मुख्तलिफ किस्म के नेमतें थीं और ये एक बड़ी निशानी थी कि अल्लाह ने अपने नबी की दुआ को कबूल किया। लेकिन इसके बाद बाज़ लोगों ने इस नेमत की कदर न की और अल्लाह की नाफरमानी की। नित्जता उन पर अल्लाह का गज़ब नाजिल हुआ। हज़रत ईसा अलैहि अस्सलाम और लालची आदमी का वाक़या। एक दिन हज़रत ईसा अलैहि अस्सलाम अपने चंद साथियों के साथ सफ़र पर थे। रास्ते में एक जगह पर वो कुछ देर के लिए रुके। हज़रत ईसा अलैहि अस्सलाम ने अपने साथियों से कहा कि वो थोड़ी देर आराम करें, जबकि वो खुद दुआ करने के लिए एक पहाड़ पर चले गए। जब हज़रत ईसा अलैहि अस्सलाम वापस आए तो उन्होंने देखा कि उनके साथियों में से एक आदमी नहीं है। हज़रत ईसा अलैहि अस्सलाम ने बाकी लोगों से इस आदमी के बारे में पूछा। लोगों ने बताया कि वो शख्स कुछ देर पहले वहां से चला गया था। हज़रत ईसा अलैहि अस्सलाम ने इसके पीछे जाने का इरादा किया। जब हज़रत ईसा अलैहि अस्सलाम इस शख्स के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वो एक सोने का बड़ा टुकड़ा तलाश कर चुका था और इसे देखकर उसकी आंखों में लालच भर गई थी। वो आदमी सोने के इस टुकड़े को अपने साथ ले जाने की तैयारी कर रहा था। हज़रत ईसा अलैहि अस्सलाम ने इससे कहा, ए शख्स, ये सोना तुम्हारे लिए फितना बन सकता है। इस सोने से तुम्हें कोई फायदा नहीं पहुंचेगा, बल्कि ये तुम्हारे लिए नुकसानदेह साबित होगा। लेकिन वो आदमी हज़रत ईसा अलैहि अस्सलाम की नसीहत को नज़रअंदाज करते हुए इस सोने को लेकर खुशी खुशी वहां से चल दिया। हज़रत ईसा अलैहि अस्सलाम ने इसे दोबारा खबरदार किया, लेकिन वो अपनी लालच में इतना गर्क हो चुका था कि इसने नबी की बात को बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया। जब वो आदमी थोड़ी दूर पहुंचा तो अचानक इस पर एक भारी पत्थर गिर पड़ा और वो फौरन हलाक हो गया। इसका लालच इसकी जान ले गया और वो सोना भी इसके किसी काम ना आया। ये वाक़या हज़रत ईसा अलैहि अस्सलाम के साथ पेश आया और उन्होंने इससे अपने साथियों को ये सबक दिया कि लालच इंसान के लिए तबाहकुन हो सकता है। इस वाक़या ने लोगों को ये सिखाया कि दुनियावी माल और दौलत की ख्वाहिश में अपने ईमान और इंसानियत को कुर्बान नहीं करना चाहिए। हज़रत ईसा अलैहि अस्सलाम और चमगादड़ का वाक़या। हज़रत ईसा अलैहि अस्सलाम को अल्लाह ताला ने बहुत से मौजिज़ात अता किए थे, जिनके ज़रिए उन्होंने लोगों को अल्लाह की वहदानियत की तरफ बुलाया
और अपनी नबुवत की हक्कानियत को साबित किया। एक दिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पास कुछ लोग आए और उनसे एक मोजिज़ा देखने की दरख्वास्त की। उनका मकसद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की नबुवत को आजमाइश में डालना था। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से मिट्टी का एक परिंदा बनाया जो चमगादड़ की शक्ल का था। उन्होंने अपने हाथों से इस मिट्टी को चमगादड़ की सूरत में ढाला और फिर अल्लाह के नाम से इसमें फूंक मारी। अल्लाह के हुक्म से वो मिट्टी का परिंदा जिंदा चमगादड़ बन गया और उड़ने लगा। ये एक वाज़े मौजिज़ा था जो अल्लाह की कुदरत और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की नबुवत की हक्कानियत का सबूत था। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाता है, और रसूल बनाकर भेजेगा बनी इसराइल की तरफ, ये कि मैं तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से एक निशानी लेकर आया हूं कि मैं तुम्हारे लिए मिट्टी से एक परिंदे की शक्ल की सूरत बनाता हूं, फिर इसमें फूंक मारता हूं तो वो अल्लाह के हुक्म से उड़ने वाला हो जाता है, और मैं अल्लाह के हुक्म से मादरजाद अंधे और कोढ़ी को तंदुरुस्त करता हूं और मर्दों को जिंदा करता हूं और तुम्हें बता देता हूं जो तुम खा कर आते हो और जो अपने घरों में रखते हो। इस मुजिज़े ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के मुखालफीन को हैरान कर दिया और उनके मानने वालों के ईमान में मजीद इजाफा किया। ये वाक़या इस बात का सबूत था कि अल्लाह ताला जब अपनी कुदरत से मिट्टी को भी जिंदगी बख्श सकता है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और इब्लीस का वाक़या। एक रवायत के मुताबिक हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के दौर में इब्लीस ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को बहकाने और उनकी हिदायत को मुतासिर करने की कोशिश की। ये वाक़या उनकी रूहानी आजमाइशों में से एक था। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अपने पैरोकारों के साथ एक जगह पर बैठे हुए थे और उनकी तालीमात सुन रहे थे कि अचानक इब्लीस ज़ाहिर हुआ। इब्लीस ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से कहा, मैं तुम्हें एक चीज दिखाना चाहता हूं जो तुम्हारे ईमान को मजीद मजबूत कर देगी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फौरन समझा कि यह इब्लीस की चालाकी है और उसकी नीयत खराब है। उन्होंने इब्लीस से कहा, तुम्हारी हर चालाकी और फरेब से मैं बाखबर हूं। तुमने कई बार लोगों को गुमराह करने की कोशिश की है और तुम्हें जानना चाहिए कि मैं अल्लाह के हुक्म से इसकी रहनुमाई के लिए यहां हूं। इब्लीस ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के अल्फाज पर कोई तवज्जो ना दी और अपनी चालाकियों का आगाज कर दिया। इब्लीस ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को झूठे वादे और धोखे देने की कोशिश की। इसने कहा, अगर तुम मेरे साथ आओ तो मैं तुम्हें दुनिया की सबसे बड़ी सल्तनत अता कर दूंगा और तुम्हें हर किस्म की खुशहाली, दौलत और शोहरत फराहम करूंगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फौरन इसकी बातों को रद्द कर दिया और कहा, दुनिया की दौलत और सल्तनत अल्लाह की अमानत है और ये सब कुछ फानी है। अल्लाह की रज़ा और उसकी इबादत के बगैर दुनिया की कोई भी चीज मुस्तकिल सुकून और इत्मीनान नहीं दे सकती। इब्लीस ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अपनी चालाकियों और बहकाने की तमाम कोशिशें नाकाम देखें तो वो गुस्से में आ गया और कहा, तुम्हें तो हमेशा अल्लाह की रज़ा और इबादत का ही ख्याल रहता है, लेकिन याद रखो मैं तुम्हें कभी भी इस रास्ते पर चलने नहीं दूंगा। इसके बाद इब्लीस हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को छोड़कर चला गया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की तरफ रुजू किया और उसकी मदद और पनाह तलब की। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और बादशाह की आजमाइश। एक बार एक बादशाह ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अपनी सल्तनत में मदऊ किया ताकि उनकी मोजिज़ात देख सकें और उनकी तालीमात से फ़ायदा उठा सकें। बादशाह ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को एक अजीम ज़ियाफत पर मदऊ किया और अपने दरबार में उनकी इज्जत अफजाई की। बादशाह ने हजरत ईसा से कहा, ए नबी, तुम्हारी बेशुमार तारीफें सुन चुका हूं और तुम्हारे मोजिज़ात का जिक्र भी सुना है। अगर तुम अपने मोजिज़ात दिखाओ तो मैं तुम्हें अपनी सल्तनत का एक बड़ा हिस्सा अता कर दूंगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने बादशाह के चैलेंज को कबूल किया और उसकी दावत को कबूल कर लिया। बादशाह के दरबार में हजरत ईसा ने लोगों को अल्लाह की इबादत की तरफ बुलाया और उन्हें नेकी और हक की तालीम दी। उन्होंने अपने मोजिज़ात के जरिए लोगों को हैरान कर दिया, जैसे कि मर्दों को जिंदा करना और अंधों को बीना करना। बादशाह ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की अजमत और मोजिज़ात को देखा
اور ان کے حق میں فیصلہ کیا کہ انہوں نے جو کچھ کیا ہے وہ اللہ کی قدرت اور ان کی حقیقت کو ثابت کرتا ہے۔ بادشاہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بہت ساری دولت اور اختیار پیش کیا، لیکن حضرت عیسیٰ نے انکار کیا اور کہا، اللہ کی رضا اور اس کی عبادت سب سے بڑی دولت ہے۔ دنیاوی مال و دولت فانی ہے اور یہ ہمیں اللہ کے راستے پر چلنے سے نہیں روک سکتی۔ بادشاہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی باتوں کو سنا اور ان کی سچائی کو تسلیم کیا۔ اس نے اپنے دل سے حضرت عیسیٰ کے پیغام کو قبول کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور زمین کی سبزیاں۔ ایک دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے پیروکاروں کے ساتھ ایک باغ میں گئے جہاں مختلف قسم کی سبزیاں اور پھل اگے ہوئے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے پیروکاروں سے کہا، تم دیکھو کہ یہ سبزیاں اور پھل کیسے بڑھتے ہیں، اللہ کی قدرت کا یہ عظیم نشان ہے۔ ہر چیز اللہ کی مخلوق ہے اور اللہ ہی ہر چیز کو اپنی قدرت سے پیدا کرتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا، جیسے یہ سبزیاں اور پھل اللہ کی قدرت سے نمو پاتے ہیں، ویسے ہی تمہاری زندگی میں بھی اللہ کی رضا اور ہدایت ضروری ہے۔ جو بھی چیز اللہ کی رضا کے مطابق ہو وہ تمہیں دنیا اور آخرت میں کامیابی دے گی۔ پیروکاروں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی باتوں کو سنا اور ان کی تعلیمات کو اپنے دل میں بسانے کی کوشش کی۔ انہوں نے اپنے اعمال میں اصلاح کی اور اللہ کی رضا کی تلاش میں رہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ایک بیمار عورت۔ ایک دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک گاؤں میں پہنچے جہاں ایک عورت شدید بیماری میں مبتلا تھی۔ لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی کہ وہ اس عورت کی بیماری کو شفا دیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے عورت کے پاس جا کر اس کی بیماری کا معائنہ کیا اور اللہ سے دعا کی۔ دعا کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے عورت کو شفا دی اور اسے صحت مند بنا دیا۔ عورت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا شکریہ ادا کیا اور کہا، آپ نے میری زندگی بچا لی اور مجھے صحت عطا کی۔ اللہ کی قدرت اور آپ کی دعا کا بہت بڑا اثر ہوا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، یہ سب اللہ کی قدرت ہے، میں صرف اس کے پیغام کو پہنچانے والا ہوں۔ اللہ ہی ہر چیز کا خالق اور شفا دینے والا ہے۔ عورت اور گاؤں کے لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات سے متاثر ہوئے اور اللہ کی عبادت کرنے لگے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات اور نصیحتیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا ہر پہلو ایک مثال ہے۔ ان کی تعلیمات لوگوں کو اللہ کی وحدانیت، اخلاقی زندگی اور انصاف کی اہمیت کا درس دیتی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ہمیشہ لوگوں کو محبت، رحمدلی اور معافی کی تلقین کی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ایک مشہور نصیحت یہ ہے کہ اگر کوئی تمہارے ایک گال پر تمانچہ مارے تو دوسرا گال بھی پیش کر دو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں نفرت اور انتقام کے بجائے محبت اور معافی کو اپنانا چاہیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کو سچائی پر قائم رہنے، جھوٹ سے بچنے اور دوسروں کے حقوق کا احترام کرنے کی تعلیم دی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وفات کا موضوع اسلامی عقیدے میں ایک خاص حیثیت رکھتا ہے۔ قرآن مجید کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا گیا اور وہ اب تک زندہ ہے۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے وفات نہیں پائی بلکہ انہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص رحمت کے تحت آسمانوں میں بلند کر لیا۔